Sakari kon HTV channel owner saksa saya tak salde sumber salonga tarik te cibunga me hajar ini kau tam tarik wa. Ya wali bakun esmang na ngam memberi bama kubur kura baha esmang buat ini yang Cina. Tau jauh kubur aku mungsar ke cing ni ain has kan pak kubur orang ahayan Olakichakram Biapo chu ringana mich masak-sako Punjab po kuen ba soota. Tak si sal ni ba ako polis ang ni parakata ni kita di. Michma saksa jeni bimungkon parminder kor nen ba mga oras sarobar pa rungtal gepa chini teng donggepa sambao chu rengaha orake yanina belsi kola chigni onggepa yan gurudwara ko jekanare sik toromni Olakichakram biap jekon gurudwara nen ba mga ukon itunggepa koen ba sota nen ba kobran parakata orake uko goara mecho walni ba ko ngaha wa gurudwara ko nitum ke parang neken ba wa michkmani churungenga ko detumen ba office tona yan manager na office tona mangnak ta joton ka acham unon wa michkmara wa gurudwara ko nitum ke parang ko sa jegrek plak ta bacheng ha arke jegrek plani geman warangani saksa pelsi kola chigni ong para khaunang yan ba anthangi pistol ko bukoten ba wa michk ko chang bunga mancha ko wa ha nen ba ko barang opra ta ha yani gisepon taure wa michma ko hospital si rangachim rangade diba wa ramaon sinana ngaon ka kaijok lagi ong ingon police complaint ongjo ada ke wa group wa ko nitum kepa banti ko ba jean michma ko goen ba so ta hachim ko police ram rumah menggaban ko kan yang skana Chandigarh yan Amritsar ro na digtam bacha passenger saksa menggaban ko kan yang skana Chandigarh ni Amritsar ro passenger saksa Airhostess-ko drain ba khalak drana amani gemen polis rang remaha. Ta sisa lo ya obostara aha rake flight dara Dubai oni yan Amritsar airport ona Dubai ngachim tak metung somoyo saksa passenger ara jeni bimungkon Rajinder Singh nen ba mga wara air hostess paksa maya ba asal ni bidungo jekrikani aha wa jekrikani wani jamanore wa Rajinder Singh ara wa air hostess-ko wa de antangan pekani gemen jinmani mekangon aeroplane-on khalak drana geta joton ka hachim yanina unikosa ko police complaint ka aha aranda ke ko Amritsar air photo police rang rup mahanen ba kubra prata mangban kubra kan yang skana balmanduri mochani asal Mizoram adoko nok the urchang kolachi dok nosto atako manang ha ya asalara mizo salo yan Myanmar aro Bangladesh asongo je balmanduri mochong hachim wa ayan Mizoram atau koba nang capang hachim nenda parataha. Wana kiyong ingon ya nok te chagni kolachi dok kosan nostong atayasan aja jem diba Mizoram atau ko je dam chat manche refugee camp rang gedang jem warang koba nostong atanga hanen ba parataha. Dam sotponga songa dam rango sak hajal mor chasni sotprishku manderangko robi bersal diba ko ya balmanduri mocha sokpa enba ning kata nirang ko nang beha nen pa prataha lagi menggaban korban yang sekarang yan Rusia di Ukraina asong debir ini kuborongnya mezual ni ba ko Rusia asong yan Ukraina asong ni Donetsk region ni Advivka menggapa songjinma ko ba wa songjinma o donggepa biaprang ko chadrapani ko rakatingon misalangchi wano sakpri manderang siang hanen ba kuborong pratinga ada kuno yan Rusia rang ni misalnya ci chadrapat meteng somoyo hospital damsa ko misal rongsa bagi sanange ha unon ko pretanio sakpri manderang siang hanen pa prata ha UK ni kita Ukraine asong na tingtang macha storm shadow long range cruise missile rang ko jakhal china kita nata ha laki rang ko Ukraine asong ara jakhalen ba Rusia ko chadraping achim taki mengde wa storm shadow missile ko Rusia ni defense system ni kita ba defense ministry ni kita je defense system gedang cem warang chi ko soen ba intercept ka rekna kita mat ha rawan da ke gepen gauge ba gauge keng HIMARS MLRS shield rang ko ba ko we galo na kita mat hanen ba Rusia sung ni defense ministry ni kita parata ha orake Zelensky je Ukraine sung ni president wa UK na ri angin ba UK ni dilgepa mongsong bate prime minister ko grong ha Rishi Sunak ko grongen ba un baksa dita tak chakani rang ko biaha bien ba daude UK ni prime minister Rishi Sunak ara Ukraine songna rchani air defense missile rang ko natna gita kura chakata ha arwasan onja long range attack
yan drone rangkoba on atna gita kura chakaha nen ba kuborang prataha. Reki awalnya kuborang di erang sen iswanina semasakani kometel be.